sambi safani woto wakato ena pusi la barka pusi yilmi pusi yam yak songa nyinga nyam sinyak jam tia savan media bala la nyambo watem pamdi la fiwa sansra pamdi la fiwa sagalsan pamdi la fiwa na cheng tor nyinga ton pusa nyam din nyinga yam kayiti ba bilfi ton nan pusa nyam yilmi la wiliti runda sansra la fiwa sansra pouruna wa ena goma no yelle no sin yoran ya hen kis yelle ena wuma vonma ma nit hangom diabet yelle nit hangom sekre ba yelle gom da no yelle la ya no sen jidre no sen kisi ya zuya nuruna tirpa ma bang mit ba nebsen jet la fio yelle nebsen jet sekra na nyobron lebe pour examen na pousse yelle nebsen jet no chen nisbat sen tula wan derse en songo de nimbuina to la fio chen tore sente yirfa sen bien sekra nengo dindit pa ma zunuro te lokto kansenga na salamo te docteur médecin interniste bedoa pour obiura ya docteur Seydou Zida obya loto kasangam bi pinsin tim do wa tinna so ne ba ni zawre loto zawre ki bara zawre la fi zakaramba la fi ni skibari la fi monsieur Congo sikra ya bunyin tinyam ba zabar sikra libo tonde ayali no ton de pas zaba da fasi la ton yete ne ba ri zem sa ya parce que wali ta atara yela ton yik bani sal hingi voilà relaton hit ne ba ri zemse voilà kay apa jidik fasi voilà man zem kay apa jidik fasi mba kamba gomoye mba njewe chameleon we na zara bona gomti yela mi kati tenga siriga la ni man bo relaton hit ne ba man bo wala ya ko pusi la barka kan na le pa manyamti wera se yele teru son kodo senkene sekra ba wengo e de sohna ta ga yibi ba bamba mi yatenga ila yebre la mia lotore ete man bi la tak hani pam dai ne la ina banga ni da gomna pour ina banga to bi ina ba ki solo wa izabre mi se sawaro inosa yam za ki bana la fiba zakaramba la fiba ya bu itam yete ni da yelam tana to man bi la tak pam dai ne da ete nyamba ratata muturi aye bana tak turi ton menga minimalenda mo na uru so ne bu so ya sa yela tu man be takla ya sa no muila muina ya on sa ro ara ya ko pa ya sa to ya on mi ngati mi ya pa se ke ya utula ala mo so sanga ayo na ba ya se tak fatara sam ni yes aba ba da fa o makra mi yelam tia kibirati yam tia ne nanga wanto ne ma ha asawa ya tin so mo nyo sa wata ne tim ye to ki sin ningi nyo sa wata tim ya kamala ningi zugan swara nyo sa wata tim so da nanga tonwa dire wane tim ye tim ningi da mire miki ya komentar mdo mampeta yi ya ten ya na azeka zugu yele na ninga bira de hane man bira tako oto ipam da ne da la tinki sikra ba gwa ba sabisi na pusi la barka ra saketi ba roto eti asanda yile eti nyami ningi sunu gazindi eti loto marabia woto runar su goble sikra ba yele nyam ya santé diabète sur la todamba santé diabète ya ONG yemersome Burkina Faso ka la zamazim c'est un tour de zikangwengo et na pam nyam kanekati vina tonde yam ONG wa la nanandam na lebwa docteur denge docteur yam ton wilgaton sikra ba aya mutake na saramo te définition bon c'est que bon na essayer mais parce que il y a na saranda da minga librota imo ra to wala na na mais voilà sikara bara il y a bas boud huwa ore la bas fabe nyere ya ban ya sikra hanan yik ni sar yingwa enjini nga handata bon ton ya sabe men wini ke bilfu to ni sar wari sikra tara nasar hit limit number a sombe yalsbe to nyinga tum soma donc ne kierembe be mande diabeta sikra waru apaton lebe kon wa azigu wa tuli wala renda wa kause awati yika base awayik bara me yinga fa mbahakabai ati da yinga fa nina kalkota sura yambisa asihida fa iru am tere hantara sikra bara ta wala no
nodre apa sigidi nodra pa magadi ton yi sabab men to ko ko nawra wala bibi nuga be le nodra hambe ou bien ko so ba men wala atola kuda me wala sida ba wenga nit ha chen ya wona la yamba manam bang nit ha yo so ban chen na secret ba chen tara so wala baya secret ba wa be nisal yingi ya asoba baonda wusoko asoba nyuda ko wusoko asoba min ditame yolo faade wala asoba ya wan katfa wa raw nenge aton atawra ton ma kame ne ba hit faiblesse sexuelle apali rawa pinde wala donc yel kafa la baga meton tara neda tu fo chendem pa mitu baga tara famille yel wenda fa ya zulu ya ta tara neda wala ta so pa mi la bi tia widi kan buguma ari tam la pané buguzon aussi lubu fa ya complication na sa bon to complication beta deta tien pa fo les pour les baga to voilà OK de pousser la barque so et na le bon wa mi se sawa donenge et santé diabète sous là et un wekala me kondo ya bu sous la tomna boneto et hani Burkina Faso ka la tenzemse d'accord ton barak poso bene savan media ne yam tare ni pa ningi na sali imbuida ti santé diabète me be na ken kanga zugu c'est na somti ni prira on voyende en cause ne lafi la ton wan to tikzini ngan to yida ton sul geta diabète yelle sikra ma zabri yelle ton sul be tunda nasa tenga Burkina ka Mali tonda be Sénégal ne il Comore runda ton be il Comore voilà donc ton tourna ya son guidere ti diabète han piwuri andunu we visa na samo nengi ngawa a ton boy la rapa ni mbuide yibu soba ya son ni hinzo en taroba on pam tipo il y a type son la on nam c'est on veut une cause ni bara la on nam ne bara wala edmi toto d'accord et l'autre a singa Willy Grenet na chente temba toto ni ngamba e ya bone to ya wana la tentu mbanga ya wala secret ba tara senkene takmasa santare arudum yilam wenge asunyur ko yilam wenge asa fagar wenge la nyamten passa bo senkene ndatam banga ya no chen pour la netendike tiam ten songa so tabanti secret ba tara docteur a yir modern ngawa tondi be nakin kangazu la tondi etam tinor wisoko ini se wa singo tono ate nta so ba secret han so singo rubo kausa ne wisoko tuli ya wala tu mbanga men wa singo paf kebo la wa tin singo kinda yungu yikir wala na ta na se nu yo bundo ten wa tin singo do mi do ko la ko yu do pasat ma mingi wala ma biara wakat fa ba mi ki be om na patum tum nam be ya men wala ma ditam la ko ma payita ni ya mbanga men wa pa ma ke pafo to ton mi yele ne ba se na mo do fa o miki ti fo ruduma son la pardam ti fo ko ma nyuba son la pardam ti fo yo pa mi wala bumna ni nga hen wat pas kanga on ti fo miki ti fo oliba o do pardam na fo nyinga men no ya dam wala ma fo pa ma wala norle ti norla pa ma de ou bien fo luta ba luta ba taw jam li mar ka ma venir han luta ba taw ha king lo to li le nori buta bo wat ilam to yak sikrangis li so ti ton sa ne ba yin ton ba tin diabète ne be patan ne da moto ti ba yun fa diabète ta la fota patal fo aranda wa antelanda pawa moto ti yun fa gi li foto on ba mi ko zim ba vuguli non bang a tira l'auto yiri voilà tinyak zima ba ya vuguli enges c'est ya l'auto le yiri ya boom examen to bon ti glycémie atenta wa kobisi wala ma yiri nda bilfu alira wengo voilà lira wengo la c'est ya la santé diabète ya ga sul damba to man tenga poson ya zalo ama on di santé diabète sul zona ba na yinyaka ungi ha diabète yeli bi mo ronjo nkenti ya zalo ayam songa ni buira na ne ka fa banga la fille senkene sekra wen i bar kusro senkene renda wen waya ya nasara mbote facteur favoriser wa ya buneto
un train qui est ni sale ou les secret et barcouso monsieur Congo diabète azingo obéit un petit facteur favorisant il y a bon il n'a qu'un gros manra yolo da banga wana la payete wala bumni wani banga parce que wakati wa a wela ka zingi ya ti ha wala pali ton miyam ti a rungan dum fo ti pali bar bi tumke la sikla patalo ba bi ote sikla bar biga e sikla bar nengoa mi kam ti tamas bu so ko bébé ti lokto ma ha tamas kanga point ni po ko point bambre mana bien sikla ba yi ni patalo tamas kanga aya bon aya wala makar budu ilitilibo sental sikar wala maka wala ma yam som bu so ko no ngom de yela tum na singa ti no ba ko na ngom la ya le manti sara wala docteur jida to ha pare no ga ye fa la ta no la manti sara la wat ni ba yi mu so ba ya wala to zindi mpa yikin tum wala nyungu so ko tomne msen nan dik makar bilfu bon train ton vui ma point ni ton yaba na ma ti sikra ba pour pinda ma mi am ti nyamba la mam ton yaba asanda kan dik sikara sonre dari point yum da point peut-être son kan la ton dit dari bi ra ma pour dunda ton yaba nda kan dit ta so ba yum da tonra ton li ba dunda ali ba dari mo la bi la ton dit ti sana le game nyungu sakalme obsanda li kanga me obsanda yikumanda obkenda me obzota me kenda kobo kenda goa pabo wa kenda untono wida ko ifa ya nyungu saketoma ti sikara bandiwa ni wele nyenda ta sanya runda wa nyungu sakninga ton homman yun pokon peut-être bam da manda dare mbisi ngai pokon kitamti no da kayla bangati wo ndaka chika tiens kabe wo an sarbe on je tout ya zele ka de pa kunona ni de pa kunona la yon la gera il sent on man tiere mbo tum ni na kende ni ton na modoke mbo li no ga li ba wuso la tonre mpa wala ni musique bil fon 15 ton na mikamti ina mosta bonda sikara bara wala to on parler ya wala nobor ma wusoka njenje nobra wusoka ton mak mikame hane ton de ni sable teng na wuso ton sam madame ton de binga diame ne ha nobe mpidi ro wala ti fabe ti fabe ni sobla nimberle ni sobla raka ni sobla zil soba de ko miki ti na wuso ya bans la watne assez pas wani sikara bara wata ni diabete wala basu modolenda renkite to wele to mo zabne berma na mangi wala tonde karan ton komba suka na mali wala karan dotan noya nge komba yiba kom pipo ngam wata mi kam ti komanta na za bi nubi yobe ya beda to wakati ngal wakati ba me sunno wani papu yi ne bel woto ne to o perde alors que papu hanan kele na sa ne bi kanga papu yum pisna yum pinu deka papu na wani bansa na wal pama base donc wal na kendre hin ya takamase ton mi ta hambe ne ningi atun yi sababa woni diabete ayo et na pousi la barka msambisi et na pousa l'autre ma barkusro ni venem ni se fa option konda la massa sans compte sore et na giliga wora sa wana et na gilin son hanini buina pa waropa en kelran jenni ba summi totoninga sa ni sekra banzubu neba nela wana neba mimte han wat ne totoninga mimi ringa neba mimta taratim ringa neba na son hani kweboma fanzutu tinalo repore rion lepson wadu wapoa tinam ti diabete ba ya wani ba sai su la tikir kwa sora ma wusu sora wasu kleri da ma ni me cin wani diabete ba diabete comme so to bunda yela ya sikra wat ne diabete ya sikra ba ne le ni consomme de sikra wo sora wa banda mala diabete wa no ko so ya mam ta so diabete aya sikra ba la sucre ton tin lam ton dibla ma ko so ya sucre même ça va comment na ya sucre donc mieux mais non rouso ya sucre
donc la ton williga meti ton dibra mamenga aya sucre nyen twintal diabète wa contrôle diabète bara ya awatane donc diabète bara sikra riba awuswa watne diabète ata pasoma yinsa Neb sã n tar yao diabɛta bãaga a tẽe me n paam wa log toɛɛmba tɩ b tẽen gesa yel tɔ-tɔɔ n kẽng wa log tog yir sẽn tẽ bon wʋsga tɩ log toɛɛmba tɩ consulte fo n gese tɩ bãagara wa sãai ne mam togsg le paa wa kẽedba me sãn paam wa tɩta b ka le tẽen conserve donc b sãn da tẽen maane spɔɔra me n paasdẽ wa neb sã n tar diabɛta bãaga a soaba tẽeme n booga ritma wala sukra sãn da rɩt wʋsgo a tẽen wʋʋga sukra rɩɩba wa boisõra me zĩigẽ me a tẽen n booga dooza wʋsg la yɩle tɩ bãagara wa tʋm n sãai Tete bãag tẽnsa bãag tẽnsa man tɩ la fo gũud ne yɛl kẽba a tõe n saamdb tẽera diabète a tɩɩma a beeme la ka tõe n tolg n kɩta 16 ans fo na kẽndame fo tõe n kẽndame tɩ b vut fo fo paam traitement rãmb bil fo la a ka tõe n tolg n 16 ans ye t'a yaa tõe n tɩ pam tɩ sɛ bala n tẽera fo sãn paama tɩɩmã tɩ fo sãn tũnuga traitement sõma fo tõe n tɩ pam tɩ sɛ la b wilgi wa rɩbla ning fo n ka sõm n dɩb rãmbã tɩ fo me sãn boog bãmb dãmbã la fo sɩɩb a traitement sõma ya tõe n saam diabète bara ya bumu ti fa bumu tensa ngale la bumu kolo voilà ya bumu kolo diabète bara ya sucre bara sucre na wo yinga poa chewa wane jubuese yinga voilà diabète hanta neda a tun pa ma jubuese fo sã n yik pĩnga fo tõe n tɩ pam t'a sa la fo sã n pa yik pĩnga a tõe me n tũ ne yõore bon d sãn kẽng wa pipi vukame sẽn yeelã fo tõe n tɩ pa lame t'a sa wa fo sãn yik pĩnga n bãng tɩ a bee fo yĩnga pʋga la sɩkra pãnga yaa wʋsg fo yĩnga pʋga tɩ fo sã n yik pĩnd n paam log toɛɛmba tɩ b na n suive wẽnd sãn sake tɩ t'a lebga le sigi bala sãn be fo yĩngã wã a pakda soɛ tɩ bãasã taab kẽede ya yẽna la sẽn wat ne yĩngã komsgã aya tɩ wa baas ne kaalem maalgɔ la fo sãn leb n ka bãnga pĩnda n ka kẽng log tol yiri tɩ ya yẽ be fo yĩngã pʋga a sãn wa pak so tɩ bãasã taab sãn kẽ fo wat n magdame tɩ yaa bãmbam la sẽn tar fooma tɩ yaool ne yaa diabɛta la sẽn be fo yĩngã pʋga tɩ na n kʋ foomã ne mam saglsi sãn ka wa b na n dɩta wa føy rãmbã yãar wa salad dãmbã n dɩt rɩb ninga n ka tũud ne sukre sãn ka wa bãmba la d na n tõog n dɩt bil fu n leb n paam n dɩka ninga tɩ wa diabɛta bãng me sãn la tar fo bɩ a kolgr weoogo n ya sikrã n wat ne diabɛta tõnd tẽedame fo sãn ba sikrã rɩɩbo n ya sikrã n wat ne wã rɩb wʋsg n be n tar sikra wa boisson wã sikr wã rãama wa biɛɛra ya fãa ya sikra la sãn bo bãmba la tɩ wẽnd sãn sõmna kolga wẽga diabète sã n wa tar fo sõm n booga fo quantité wã sucre rɩɩba wala fo sãn da rɩta quantité éleve fo sõm n boogame sucre bil fo la fo sãn le wa tar foome fo sõm n dɩta wala légume dãmbã wala salade n ya feuille bud ka tar sucre fo tõe n dɩ yẽnda diabɛt sãn tar neda a sõm n bas rɩɩbla me ninga yaa rɩɩbla ning n tara b sɩkrã wʋsgɔ wa sucreeri wã zom koomã la suto rãamame sõm n booga bãmba ne nescafé la lipton rãmbã sõm n booga bãmb wʋsgo rɩɩb n tar sucre a sõm n gũusã yẽsga rɩɩb rãmb n tol n tab noos mosga a pa sõm n le rɩ bãmb dãmbã ye bon tẽ wa sagbo zẽm zẽero bon
bam da mayene la tin indi la mort oral mam de bilibilo c'est la entre traitement ye de ça ne sanwa yi fata da diabete a somam ti ne da buholi mapo ça dit que livre ni c'est tarif secret vous sera a somam ta blues même ba yurambane saba ça dit que a bon somam préparé ça dit que ouais il ça au somam gulu galam ta secret pour vous et là préparant point ça voilà donc il est tiendé bon sur pour monde voilà il met trop aggrave dans la donc à son éviter il est tout de fois il est tiendé aussi quand la mer content pas avoir sport zine parce que sport zine sont de misa la ta secret en wo ranimo voilà oui un petit secret mais en cabine misa ni mais ça veut dire que ni ça va mais pas trop ni pas tentant là tu vois ne va entendre mais donc à ce moment tu tiens que tu sport puis ni le wo da secret panga misa la ni le po ai ta be fo ni fo am tinam ti fo ha king doctor le yiri abmi tarawa sala ko fo to gun su menga ni sikra libni sa santa sikra tu ti sikra le pa fo ni ko abi ta fo gun su menga ne li bomba donc mam tinam tabna uni ga fo ba han ken ni sikra we ngame ha antenina sikra be takale som sikri nga ton fa handi ta soba kale li ken dai asik bona sombe wat ko to la porta soba so ni ngi na titin na yilenti sikra rale pa wa wani zuli sa tabe ya mi kena ma control ba akare ma kera ti ha ya vesa ko na sa dam hu be ngi ri bur ka be ti sikra ka be le fo san ve ri bo bu fa kala kam sikre yam som fa bebe na sa dambo le ti composant alimentaire donc faut ça ya faut nous sur menga bala ne équipe dans la keno contrôle ne apale mpane libre mbeti sikar kabel la mtira mti vara me sonson bala vara pour a panga power goto sport ya bum ya soma ti faut ça manda bala on di sikar wa yuwe zawa ti faut hanti ma sport sikar ninga kebe mbezi ma pour serre da mentu cool rai donc sport a boom menga ya pipi boom ton so soma indi ton menga ton soma ngari to wa zabne diabete ayo et na poussi la barre kusro tir se gili wo do sa wana son ni mbuida lo pour et rien ne va la on ta so totoninga docteur Damba sembe do rapport et na les paroles mais la sambi se tient de la main yam hanan dikra tondo nyambe et la fi sans zugo et la fi yel sans zugo runna et de gomda sikra ba yele la bangeti abun la tanya yam na ma sans auto wa bangeti anduni wa tonre pour un novembre que ça pila na asrare sul kasaninga senjeta la fi yele obson wena santé Organisation mondiale de la santé wa OMS obinya karara kanga ntinyagara bakanga yelle ntinyagara bar bamba yelle la yir sarla buta ta suntuni loto yamba sababu tita ni buida on compte sarlse sentendik no chene nisba tonre vine sentendik no chene nisba en pawa zubu yani tilman sans rawoto la rundet sans pour aider da docteur Seydou Zida et c'est l'autre kasangambe sema pisi sema wa ngete bada mayelle et pas ma tara yip sobsin ya monsieur Inoussa Sawargo et Béa santé diabète sous le to dam ni yende to côté de venam senken na wen na le bon wa pinsin l'autora l'autoka sangatori nyam son wilige no chen ni se fa de hentuen enyene dam bang sin ya sikra bambi sikra ban tara waya Burkina Faso kaya a tarmaya wono ringa neba wuso kata diabète ringa neba son ho jaka non watam nenge ya no chen bote temple hal bi barka monsieur Congo pipiturwa Burkina ya adna wona kan jaha duniya zugu ya yella ya wana duniya zugu yella ya yelle bay sidi te yelle ya yelle
taxe dam to 2019 a han loga nebe 463 millions nebe millions kobisnas la PCO la tabo 463 millions donc qui c'est information quand ça taxe dam tu am wanya dunia zugu nebe jeune pila yembre jeune yembre la antar diabète donc il y a taxe et puis jeune namba ya yuhinzem si yu pisi ken yu pisi opoi la en wai donc il y a jeune ni sin tar pang to la bara hanyo koda datela to bara to minga to teng économie lui parce qu'il y a jeune namba han tom de bala hanyo koda voilà. La Burkina Faso comment oui 2019 mais bien lam to nebe million anas la beka qui diabète hinga donc Burkina ka ton entare chiffre number bond number na koyamba 2013 sam bien lam to yambo sek Burkina bemba kopaka bambu nu tar diabète voilà donc il y a eu que Burkina population on calcule 5% 5% yamna banga burke be son re wa ngome wala wa ngom la nyama do to emba ni yila wana ringa a 20 samete malaka tamana rigido to bi ringa na nyam jetala ningpo sa ni wala ni ba son hon zanga tawoto no ringa atarati oui atara team PP team la ton hizika wendla Savane FM telewa nan konebna nimbui da information voilà ya monsieur Sawad go hiela wankatum bebe yendi am chingo loktoriri to yak zima to beje ne do lo yu business what business la nu yam somba mana me voilà donc sensibilisation namba hantar mana ga dietam to Burkina bemba ton toyma na chense to baga le pori voilà na wa to na chen kaya na wakat war ko yel kabe ina le mbabsa monsieur Sawargo ndat nda yam tu na le babsa monsieur yar wanta yam dawo ayo yel kabe kongo yamba gongo to faya ya wotola haya mapana ke burburuwa ya na ngumda ya wotola zemso e barakuzo pangai cheda ne we panga chene modre ba wotu bi wana ko ya woto ne e barakuzo e sinche ne diabète ba we ngoya na sarambo te complication am ya buzuluese la secret ba bera e twen un bu sinche ne hantwen wane so ba la fiozu ibarkuzo sai ne wala na sadam mbo di complication ti a bam bensbe banga hankin pan for antwen wane sababu mo isnis ba o tontun deglabla zinsa yiwo pipiwa la fi weng yiwu soba ngwa to ponso la fi weng sange wala la fi weng ton zikan son reteka banga sa te anduni wojugo nere na wala fiuya diabete sababu to magda to minute piston fangili net na wala fiugra diabete andino po banga sa te wala payir minute pisnas la nu pour net ni ni memde andino pour diabete sababu atun yi sabab me ti fumenga pa wala sumuru base to bonti maladie cardiovasculaire wala tension to bonto yi di attention tension ne diabète ya zo wena ayemur sanke mara da ro ngunti yo pa ken passe fore dans la ne gunsi mengbene a l'état wala complication na watin ken pa fo ya wala to zekanta wala ya ambisa banza to bonti insuffisance rénale yam sange ne ni zimbe wala dialyse mande dialyse insuffisance rénale ro bam ko point na zekanta wala bam pina fa gilia diabète ben koda
watin to le to onta wala nibni sibasi wala mpana sonto wala ntara wala tum na wingi dam la to benti no reparti ramba tum ntara no polumpo hampa marabla solontiera la polumpo ya tengram gaba ton kani bola to polumpo solontiera nor kudro quoi nor kudro voilà donc il faut qu'il y a diabète sababu il y a la fio wenge tu linkite tu ton zinker ko hal na so fa itini ba to moto to bang banga abe ma be pa be ma pa singa tipra na kenda to den gomda tikri pipi ya nir kan famu don ti nyak sikra ba sikra yaka zim bang sikra ba be ne be ka be a sembe be bu pa sing tipra to sala pa ara pa bon ambele yam ti a complication ma be lokto yam be la fa wenge la to pa yi la ha ne OMS a yelam ti anduni wo pour neba nas pour en tab diabète ta ba fa gili ta tonda tal sa tensi semeni se hanna nyera da na nyera da bien en voie de développement te mi ti famille pour mais diabète net sans bébé banga ça a été à salir de famille ou liquide à tipra la à zamba la examinamba à twin dire la famille ou liquide un twin ta cobo point un tato le piston oh donc hami comme ti famille zarsaram ha antara kumboni ngi jerza kayela exactement wakir kwa point diabète yo twin dire piston ndana wa sinche ne a tipra wenge wakir wana sentwenje bara jelle alors d'accord ibarka ton tendika makre professeur Thionou ya docteur Berle be hôpital Bordeaux ramana vaisro njenta yum pigurunda nda polémique de diabète fo sam datara ta a complication la pana type nana non il faut ya waki tout ça ni la ko sauver 43 000 et quelques car qui tout ça ni la ko sauver les actes il y a un pilo association burkinabé d'action contre le diabète bon abali ya ni vini bana bamana makre yu 2019 han lo makati runda fo santa diabète il faut ton dative la fanya loktoyemba na yili nyak wala examen la fton ronda wala libre da diabète en sac toto il ne faut pas tout speak la yibu kiu pour fangi ne kan fa seran et pas tout pila yibu ton zamenga lenso diabète ay yeli bedre alibe da misal pore alibe da zak pore alibe da bud pore alibe da ting woto men arzeka wala docteur zida hanyele ti a pam da nibnis men handa somba tuma kin tinga arzeka wala makal budu fo san kin tar wala kin so bi école ya wa école tawa to konta wala yum pisila nu sikana wa sing tuma zin wa te war kan ala wala diabète yon kata nina mena wala ma pour na wala wala ma pam bon insuffisance rénale mi de saba mwenga konza kalemba le mi kontenga me na sara mo te perde et tenga le mra tira peut-être bamremba date tenga me ren soto ton itine ba yiki diabète ay yel bedre e yiki nzabne ba e bara kusro mna le bon wa docteur Zida nenge bambiana bayara c'est ça d'accord aya wotula asa wotune enale wa yara yonenge la tana wayam nengo gombum ninga yella ya senche ne ribramba wayengo bale muligam teri ribramba ya gunsu rasika sara mati loye bam wuliga papuram nengo akama ya papato obzakaram tente ya gum ya somo sara nge san yel somo wuligi tondo ya ribwe budne taba la diabétique ne ya secret bara pasardenti ok barka le repre ne wuliga ton dimnis ba obsan sardenti ok barka diabète boawa consultation to mal wa monsieur Sawad qui le test to bientôt soba tara diabète don hum payele to lo c'est que diabète pas ban ton type to say ni ça ne doit tar palu ton type am to ça fièvre typhoïde ça mais diabète ya mboa tara ya halfo vuimteka ya vimazanga patila ta yi sabab tu amti la en tout cas inanza lamfo yum
nam ho ko yam teka voilà donc li namba be ne de fa di ba fa ne to pa yembre relaton mi ete neba ra chele ya soma chele ya zagal hita la way lo to ra yiri to we kam je nyamba parce que ni na tombe yiri tu nyak ya tara diabète dik do ati mais non ne ba patabi voilà parce que diabète wa monsieur sawar yi la ton na ka ne ba to wala ne do wa ne diabète si kara ba ya beram passe ti pourquoi pour yen ton si kara la kita a poids mais sigi voilà donc riba ton ya ne kan fa ne zugu yelle a wanda ka jeta falang nenge yikima to barka la ton dema yet sarane ba to be généralement ya bu modo to vada ya monsieur sawada kan yi la ton di yaba namba enfin voilà vado voilà ya ton di yaba namba la barka nom de lotore wala kum vado wala ya wala bondo sura ya ba songo ba miti yam ya diabetikla ajo yam balan karma wala me bo karma me tuma ne karanga ne tuma ne lotre bet hen ale dam ti vado wabra dem barata ya vado la yalang hiyir nenda wala ndim ker wala ti sa bisi wala ma zibisa to légumes anakin rati lamti ton yam to bo sikra liwo le bola sikra e ton bang bale ti ton sakabon sikaram bebe sakam pour ton munywa sikaram bebe won wala libo won wala ya ti won ko da bisa ntalman libi ninga na lu so sikaram bebe yim won wala ya nayui wala ma ku buzawa tubercule damba sikaram bebe ti ton hanan ditinda la ton yo zim patumde sangi wala na ru so la giram mbe ra sankale wal ma ro ka san te yibiro to soknole ni livre tara men soma ne kafe la sikil la du penibere ntanzin zanwa aya te ni wati ko matumde ba men patumde ba men pa yiki de tulo ka kawode ti milita to le ko man wala muyni la berere la kala hajiram balde al kienan be biro ba pose be nyamba biro arambe yamda that fire ya mara dine ha kazi da biro zugo ya wala yamda gom pindam handa to ti ton nuru na wa ya kala woni sawa dine ya ordinateur tore santa zin gibi ganyera famidi Allah gilam da samu sumuti ya maxon ba la c'est pas ya mam la yam fan gilia ton fan yi me man ta kilo pile nan ta savan media ka la ton to pa ka o sida perbzomba monte perbzomba mobile zugo donc ton ndan di bumule ni ngwa apa yongo akete be ton ni ngwa tu yongo liwa na liwa pa nyenda be ibo yiwa na liwa pa senda ya ni la watmanti sanka donc male bona wa liwa zingi ton yi ensaka ndin to yida ya bo ko da liba labo modoti liba king wala zibisa wenge wala matibisa ane dan na tisa bisa wani dan na fadi ni sal yinga to yi la ko dan ni ba so so to ne sa an ri kan me apa diabeta ye ya sida no ton gom da diabeta la ri kan me yita sababo ko ni am ni wala tension ba su le ban sa taba wala ma runa ma mumin za de ma bedel ma wu so ko to bonti rhumatisme dam la yo ba cancer dam wu so fangi le gom da ton san to mo ton ri ba na kendra limbo ya maribo mbo sikara libo mbo kama libo la de bo manzi o libo yela mti dalili no balla yam wa ili no ga ya la taati ni so bali no ga nkawse kana nan di no ko yuma ayi bitap teka iba jemsi la hambo no ga dare nan di elementa yum pisnu no ga yeyira no ga yeyira ibara kusoro nyamba son wati hir bonda wakata émission wakata nyam ko ma
nje wa sekra ba sen ya vuksa yibe ta wa e tun le wa yin zugu somudo oui asit tara book voilà la hawa en zabaden yid tonde Burkina kala ni bondo dunia zugu ya nasar hambon tout type 2 wa yela voilà yambali ke ba de kopoka pisni wa ya type 2 wa voilà ye ba ya li ba han ditunyo saka voilà mjaha bien la hotel li ba obésité wa surpoids yela ton zabat ne o menga kaya to bébé to bon de tout type 1 yenyo koda comme inzem si pista enfin comme bisa inzem la ye pa wa ko voilà ne ba ko zugu bar ko zugu ne pa yide pine zakbali voilà la faya zulu is de faya zulu is parce que type 1 wa ya yenda type 2 wa pipi type 2 yeton dika TBC la gunsi liba to kolgo la type 1 wa yenda wa beneda ya tila ta soba pika menga fo to go to ta ku voilà donc singa pikir fo to ta mane type 2 ton wa base ne pikiri la tibisa meton songa me donc yiba nya ka to la na sara bon to diabète gestationnel ya diabète nyoko par un tarapoa soit à rapatar bara ou bien à peut-être à ratar la bara par un qui pour observer mana ni men ba voilà non tomba mirenda voilà ba watu na man bilan enfin lik da men je diabète be balam bi kabe voilà et puis na so ba yi bara to ton tien yi sabab to diabète wa voilà monsieur ça va rendre to voilà ne de par ni c'est ni indica be titre son mududu donc ton dépigmentation awata ni yeme voilà donc te mbebe to rama nyub chenga ton wa ne bondo diabète mais voilà donc il bugsa na c'est la bugsa ayibu la yiba pour me type 2 la yelo wenda yela ha sabote de dunia voilà OK ya sama wuso enna le bonwa enna kelen payam ne micro en pa ngam ne go ya no chin pour le lisal fa sardan dike bala yam wuliga singrati ba chenrambe ti diabète bala ne chenrambe to zak point ma ou bien samba mana bara ya no chin pour la ni kan fa sardan dike na yilenti na salam bonté prévention voilà prévention OK na yilen jilga monsieur Sawada kan yela riba we ngwat panan liba kon wa be ni ragun to diabète wa to docteur mbay ti rali wa ni sal doit contrôler han dita to bagara wa la soba yiki ya yela to ndi wa kan mobile monter yende mi mba bamba la de chine to tour ka yi il y a rien ne tient wa ka pour un man sport ne petit ne vous sera singa la seulement pas wa la boka me ni ha en na wa bon famille namba sa mise ya wa nyambe ngai ununga sport tiere mamsema yambare ti yam jenga da sura zuwa sport ma mi sit no ngala me lam sanga ne ba uso to mana parce que tu bon ya sit yam iram to wa da ka e bu so sit singalam la ton ket mi kam ne bu so me kin ta dam to sport ya nimbe tumde ya la karam tumde wal ma ne sam interview tumde alors que le sport ye me ngai lafe mse nandi wala makre vice man anduno pour wala chin we ngone mpayene wini tifo santon o man yumbi sala minute pista to konta min pisnance la no na ora pa wa bi na ora nas la sma yo pour semaine na pour famille bang sa fozo un ponso homenga ko pon et pina sa fa fozo un ponso homenga yi diabète barre yi tension barre yi bi wal ma zihil ma barre donc il mena un team de ton sac ne tout man tuguli la vie obété sport ou yimbi sa la main ton payeti o yi man sport yi ko pange wala ma yi man sport bo way kul ko erantion yi jo saka pour ayo ni ka fa man sport nzem ne sa men el pang manamba mbeza son nyambi la sa perbe la nyambi zakapi sur la hayo lour pore nyambi ngateme man wala ndomba de la yikidi wala ngande zinket nawa la yikidi ne ti tour ka kawde wala ma iboli yanginga talutore haya
voilà voilà papu yene we ndu je papu taw amadu papu yir kene yam yine papu kene min pista libo yam za ko bana ta ju yalle le am kene mi hama ke mi mo ko kenti tour ka kaw yam sa man woto no ra tabo semaine na pour bang sa tiam je pa ma la fi ala wi so mi to noa ya ne ba ni wi am mo sport lena tum pam digri so lena tum pam ken wala salle de gym wala ma ken wala wa 2000 burno jugo ton sakon wala ma ton zakon ton tarat mansam ton son ton de wen ti sport a docteur di dan yel toto aya ti meng parce que li woto no yilungu ton de zamana eto yam hawa mam zaket mam han yinda ko kawa ko yam ton do yungu am sunu pana yino ne yam sa mam zulukuli wala mam fuli ton do mam libo mam sunu pana yino ne yam la diabète ya bon ya kin den ti payita ne ba han ton ko ti wala ba hundi payto li wi to ton ko to liba ti himman ton sanga mo ha bu man spora ti yinda yolenda OK voilà y lour pour et die sport en watte ton alimentation tiens rapte Pamela man vera tak la corde pana man tak corde na man di dem la taw to mo be ne do te di da gomde ton na nyoka na nyokum pa me to si mam taka so ka bul na uso ne ba mi la ton wala lo temba ilam ti sikara wata ne ba den ki don ba sikri lo nyuba la bur be miudo ayo so ti ka ta sikri alors que il dabel tabi biere ya sikr hunkumi ba na no ro ay woto oui ya hande ale ti kumi ya ton ni am ti sikra be ko de bi so ya sikanga la han wara no ro to kana ta amana ta wala donc beronwa Sikrim bébé. Iya akawale am to sa sida ase lembi man sanre yimi ngatara to diabete papa yimi han watne wala docteur diranda eti diabete type groupe na han so ba yimi ngatin wane diabete kan parce que sama linga mbato to wane diabete donc yi sport is yigi me nte kan ya he sin bed la sin no bed la commande on a beda rien transport pendant l'état yon ouais parce que ton kinga me to ko yon bumule ninga c'est on tient wane diabète ouais ton han le bon nan 15 yi ton yon ramenga rende ton sama tom da wane yel bunu pa mam yiti mi yim sakon ning sportero yim na kenga to kon jouer wi so minga anta mam zakani mam ni sport yi go ne bon train ta be na se tema mi to dem de wanzo be to ko re ade ton menga pa minui nya ta yam batile yam joya ma yiki yam zakon yini we fina wa tuma ka ya sana de ya ro lui me ba le pa pesa ni mobile ya de ba pa pesa ni motere o yam ma yiki no de ya la ka so singa no kina alors que yo ya minimum ton mi ngalo ton ya na ma ya len kiti ban ya wala diabète na wala am pa piu ton zamana wotre parce que ton vie me pour ton ya ma vie me pour menga la na ni tuma ni wi so tumne sandi sa na kinga kobo san yi ko ba ko bi sa na yi bondo kukunanga wa nyoko mawa na sa o meti ti bondo ki pe la wato kon lui ni fa ya yi wi so le pa mo même chose na se la nan to wi ara ro na to ko ya me na to ki na kinga nere to ko wi ki ni fa ya yi wi so tuma luna ya rubina la ton pakatla zakanole ti yi bondo kiwa werba ya machine wala ton gaz ya gaz la fin le bras nyinga ko wi saba le bras nyinga ko wi saba fonctionner na me ya yam hila na ru so ha yi ki petit déjeuner ya berle ni kam ni ben na bala si kan na bala gâteau na bala croissant na bala yo ndi sa dik monter bi mobile la patum ni tanzin bureau wa 8h ton temps midi nyinga pa wi sare na 10h 4h midi mais 10h ni voilà on commande poulet flambé wala quoi ça kebera to le yinda on 15 yikin ta bureau moi les ingour midi les tourner mu para berle ni fa gilli
Hambere man part mi son ya balo to yamba yam découragé ne ba pale to yamba de bon no ton datam ne ba man no kan kause ton palate to mani ya bedu ku wona kan ku ye no way e baraka so e baraka runa dunar hangom la fi yelle nkagom covid 19 yelle coronavirus yelle na nyo sa bombil fu ya no chen bola yam ne sen chen ne coronavirus ba yum yi masa sam beta wala pour nam sen ni buina ça ni diabète type ouais docteur barka monsieur Congo diabète ne covid coronavirus pas zod soms ne manaka de baadai be jam to dunia zugu nebni sen namsa baaga yinga ya hantar un be de diabète voilà la paratiniel mais tu fata diabète fo nyoko dala nana yid han patara diabète fa yembre la wapa men signe ni hantara diabète asoba manda na sara bonto forme grave complication namba alento ton yi sababta soba yi dunia voilà donc mi am tout temps han ci tapawa ton ton yi le nebni se hantara diabète ya bi ken to bo ba gomni se bamba kele de WhatsApp la internet zuga ya yeli ya halse to boknya wa bokme parati to fum boka pa man baray wala parce que men ne ba mi yela ton docteur ya mi yelam to mam bok to bok adam tarbara to mana baga bok rapore le yam pa man de bonda forme grave voilà puis dambala zazalba tifu miti yo ni la même pas daramde voilà pas de kibali ya pa na yik kenga voyage to mana mikto babala ni na me ya mi to balé ta lore donc yikin to boria voilà et pousse bar kusro monsieur Sawadro micro pa kayam sensa ya ko bolam tarana ko wala ni buida sencheni wa sagla weng diabète azu d'accord ibarka alba yu huwa yaso d'accord nan pasa bumbil fu parce que à titre de diabète de covid ti nord ou soro ton miati qui va wala internet pour Facebook WhatsApp bon neba bola taba mam dikida exemple balaye neba a docteur zira be PC bébé wa depuis yuma atala banda menga hangita nan pa singi pension menga dada atala banda ma hangete diabete we ngenta yum piga yin zaraba okay yidere nda menga yin zaraba singam tinwana ti yum piga yamtin uyiki ngwaliki la fo on confier docteur ta ko yamti tiam sak consider ndike hata yumpige tam ke te vilundu ti corona wa ta yeli yamba ti ken to vude ti mana songa yamba ti yamma ni nda samse yo on kila net Facebook yamba meza mi pa mera bit yamba mi asoba ayara weheda aya mécanicien aya miniser ese ya lortole donc ni soba gom wa to ya Sydney yamba patien lortole il bord ici les zinga il bord ici les zinga ni ka budinwa lebra pugamen ti kiba yit go wala litoro la lina ton bang tinka se nyak na fa tondo la bas ba na fa tondo il ken to ko pam la fe ni ni tarab diabète mais la population générale ha ni buida fa yilli ton de bo ndan neba diabète BM ministère de la santé mana vaisro miki depuis 2013 nebo ko pour nebo nun ta diabète vais kan able singa me a rapport a gonda nan yi kala ki yo tampo la pin to ton mikamti neba ko point palé nebo nuye nan libre nebanta ouais ne was for the news on what pimo no anan libo piga adam tata le kende ton tala bume monti pre-diabète me ya wala fo sikra ruya me loy obanda kan sa toto la nan patan niveau ni nga na wane aya ma meng ti bamre map simpa tipo ta obanket pan tipora obtain me libo si normal la zing la banka pam gesso soma na wala libo diabète d'habitude na welum ti bamba ni ko pour yimti opta bampilanu bambalema
budugi taw yam han kan to yak ziba yam na mana ba yam bebe ne ba man to yam na kendele yam ba pion lo yam na mana pam sakalo ti nan bon ne ba fangili yikia nzabe ni bara to me riba bori sikra riba dale di no bori yam maribo bori kama ribo ni kimani wisakale baya kena han yi ko fia katoliki to fia more to fia mankoda fo yi ki be mpuso fuenda mana fu tunguruma yi nken min pisi la nu la fleba ko min pisi la nu to le min pisi nu la fo nken to wata sof ko yi nken tuma ya za me la ken ranya haya bu mo to mano to tin mano to ntongu di ora adi no vi market no ma ada mise inusa rato ranana yi de aton tum nan tum no ko o menga ko zo ya zo la li ko zo aba nje la le ka fata la tum ya titun me nan se la bi ya mom ya wato la a dan sa wato ya na wa ya fa tin yokono harare bi man ti bata pa waro no bi po so da wa ye weda son te mala nsa bisa fa na posi la bar kusro e senke lenzine kila tona ta wakat kan ngawa el so haga da ya saka so haga ya no ya sida la wakato il posi la bar kan yilem la runda émission ça pour et da gom da jabeta yelle son son hobde tonda e wersa andunu waton pour asan nam hani mbuida totoninga mdik ma ka to wilgam ti andunu waton pour minute pita fa adiya ne de kara la koroda e son toni jabeta weng e bangeti andunu waton pour nebna ta million na se nyuen pade senke ne jabeta pour e na ya sauto e kana son de tore e tinna wa ninga ne bu sora bin la sen ten yele bum ninga bala kelere l'auteur sagalse mourre penere l'auteur ma basi go abla to kelsa ti l'auteur ma miyam ya soba ba ma tu min no chen ninga sanyam nandike ti la fe ton chen tore ri wonga wonda e chiti mi ta tiri wonda ko ba da ma fa la fi wonda ko ninda